أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. فانا اقول لكم جميعا ايها الاخوه اعزني الله واياكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا العربيه من كتاب العربيه بين يدي المجلد الاول الجزء الثاني. فهذا هو اللقاء الاول من اسبوعنا هذا. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tak bisa kita pungkiri bahwasanya karena rahmat, nikmat serta pertolongan dari Allah semata lah kita bisa berkumpul dalam perkumpulan yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini. Kemudian senantiasa kita basahi lisan kita, selalu kita sampaikan salawat beriringkan salam kepada suri tauladan kita, Nabiyuna wa Habibina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Baik ayyuhal ikhwah, sebagaimana yang tampak di depan antum, insyaallah taala di malam ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sempat terputus lama ya, cukup lama karena ada satu dua hal. Yang mana materi terakhir yang kita bahas itu adalah al-hiwar ats-tsani. Al-hiwar ats-tsani min mawdu'i al-jaw, ya dialog atau percakapan yang kedua dari materi al-jaw. Itu terakhir yang kita ambil. Yang mana dari materi dari al-hiwar al-awwal kita sudah paham apa itu faslul kharif, itu musim gugur. Kemudian dari al-hiwar ats-tsani kita juga paham dan kita sudah belajari tentang satu jenis musim lain, yaitu faslu syita kalau nggak salah ya, faslu syita atau mungkin faslu kharif. Ana lupa satu lagi faslu apa yang sudah kita pelajari, ada faslu saif. Nah, faslu kharif, faslu saif, kemudian faslu syita dan faslu rabi, itu semuanya ada 4. Namun sebagian sudah kita ambil, sebagian lagi belum kita ambil. Nah, kita akan menyempurnakannya insyaallah taala di dialog yang ketiga ini yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah taala. طيب قبل أن نبدأ نحن كالعادة أيها الإخوة أنا أريد أن أسألكم واحدا فواحدا. فأنا سأبدأ منك يا الأستاذ راطة. الأستاذ راطة هل أنت معي؟ Nah, Mbak, نعم. saya كيف حالك؟ sementara izin mendengarkan aja ya, Tad. Ini نعم لا. lagi safar, Tad. أنت في السفر. Iya. نعم نعم لا بأس يا الأستاذ راطة، ولكن كيف حالك يا الأستاذ راطة؟ طيب nampaknya beliau lagi safar. Khair insyaallah. La ba'sa. نعم أهلا وسهلا بك. طيب وأنت يا الأستاذ انتظروا لحظة يا الأخوة، ini sudah mulai banyak orang. نبدأ منك يا الأستاذ أبو فاتح، كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ، وأنت؟ نعم الحمد لله أنا بخير وتحسنت. لعلك بخير أستاذ. ولكن الآن أنا صحيح يعني تحسنت إن شاء الله. جميل. وأنت يا الأستاذ حرجانو كيف حالك؟ بخير والحمد لله يا أستاذ. نعم وأنت يا الأستاذ فضلي لعلك بخير. نعم أستاذ أنا بخير. وأنت يا الأستاذ فتح الرحمن بخير كذلك. الحمد لله أنا بخير Ustaz. نعم تمام. والأستاذ عبيد الله، الأستاذ عبيد الله هل أنت معنا؟ أنا بخير أستاذ. تمام بخير. هل أنت المعهد الآن؟ Apaan Ustaz? Ini anak sinyalnya jelek Ustaz. Sinyalnya jelek sekarang? Mana Ustaz? Maksudnya suara antum juga putus-putus. Tapi suara anda terdengar jelas nggak? Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kalau terdengar itu sudah tercapai insyaallah ya.
Taib ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum jami'an. Kita langsung mulai saja materi kita pada malam ini. Sebagaimana yang sudah Ana sampaikan di awal tadi. Ya, taib. الآن نبدأ نحن درسنا الحوار الثالث انظر واستمع وأعد هذا الحوار أيها الإخوة الحوار بين خالد وحازم أنا سأقرأ لكم هذا الحوار استمعوا جيدا الجو معتدل هذه الأيام هذا فصل الربيع الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر وذهب الشتاء وذهب البرد أين نقضي عطلة الأسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ الشاطئ بعيد نذهب إلى البر هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر سأحضر الخيمة وسجادة سأحضر الطعام والشراب أسرتي ستحضر معي وأسرتي ستحضر معي أيضا أنا أكرر استمعوا ولاحظوا وانظروا الجو معتدل هذه الأيام هذا فصل الربيع الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر وذهب الشتاء وذهب البرد أين نقضي عطلة الأسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ الشاطئ بعيد نذهب إلى البر هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر سأحضر الخيمة وسجادة سأحضر الطعام والشراب أسرتي ستحضر معي وأسرتي ستحضر معي أيضا نعم الحوار سهل جدا الحوار سهل جدا أيها الأخوة طيب الآن نحن نأتي إلى البيان sekarang kita masuk ke penjelasan nah dialog antara Khalid dengan Hazim kita mulai dari Khalid di sini nampaknya Khalid dia mulai percakapan kemudian dia bilang kepada Hazim al-jaw masih ingat al-jaw makna al-jaw ayo ikhwah jaw cuaca ya al-jaw mu'tadilun hadhihi al-ayyam طيب من يعرف معنى معتدل Sudah, moderat. Naam atau teduh ya Naam cuaca teduh hadhihi al-ayyam maknaha hari-hari ini atau belakangan ini sama ya sama saja hadhil ayyam maka antum kalau mau bilang hari-hari ini atau belakangan ini bisa gunakan ungkapan hadhihi al-ayyam al-jawu mu'tadilun hadhihi al-ayyam qala Khalid faqala Hazim hadha faslur rabi' ayyuhal ikhwah maknaha musim semi dan memang musim semi identik dengan cuacanya tidak panas tidak pula dingin ya sedang atau teduh lah cuacanya teduh nah hadza faslur rabi طيب نواصل الحمد لله قال خالد الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر ذهب معناها أيها الإخوة telah pergi namun telah pergi jarang kita menggunakan kata ini kita lebih seringnya kita bilang telah berlalu sama saja pada hakikatnya sama saja telah berlalu telah pergi nah alhamdulillah dhahaba as-sayfu musim panas telah berlalu wa dhahaba al-har dan cuaca panas telah berlalu perhatikan kalau disebut as-sayf itu musim kalau disebut al-har itu cuaca ya beda. Kemudian kata Hazim, wa dhahaba syita, syita masih ingat ya? Syita musim dingin. Jadi kita sudah hafal faslur rabi musim semi, faslus sayf musim panas, faslus syita musim dingin. Naam. Wa dhahaba syita wa dhahaba al-bard. Ya, musim panas telah berlalu, wa dhahaba al-bardu dan cuaca dingin, musim dingin telah berlalu. wa dhahabal bardu dan cuaca dingin telah berlalu.
Fahimtum? Naam. Taib, nuwasil. Aina naqdi utlatal usbu. Taib, ma makna naqdi? Man ya'rif? Menghabiskan Menghabiskan. Utlatal usbu, liburan minggu ini. Liburan minggu. liburan. Akhir minggu. Naam, atau liburan pekan. Liburan pekan. Naam, liburan pekanan ya. Utlatal usbu, liburan pekanan. Naam. Maka di sini hazin huwa yaqtarih. Yaqtarih artinya memberi masukan. Yaqtarih hazin nadhhabu ila syati. Ila syati huna ma'naha syati al-bahr. Ya, syati di sini pantai ya maksudnya. Nadhhabu ila syati. Qala Khalid asy-syati ba'id. Nadhhabu ila al-bar. Al-bar masih ingat ya al-bar ya? Al-bar itu tanah lapang dan memang orang Arab mereka membedakan berwisata itu antara syati atau al-bar. Al-bar itu biasanya mereka pergi ke wilayah-wilayah gurun dan nyantai di situ ya, nyantai. Bisa minum teh atau sambil menikmati sunset dan lain-lain. Naam. Nadhhabu ilal bar. Qala hazin hadhihi fikratun thayyibah. Nadhhabu ilal bar. Hada fahimtum insyaallah. Naam. Nuwasil. Qala Khalid sa'uhdiru. Sa'uhdiru ayyuhal ikhwah. Hadzal fi'il atau kata kerja ini dari kata kerja min fi'li ahdara yuhdiru. Beda ya dengan hadara yahduru. Kalau hadara yahduru itu hadir atau datang. Tapi kalau ahdara yuhdiru artinya menghadirkan atau mendatangkan atau simpelnya membawa, sama saja. Ya. Sa'uhdirul khaymah was-sajjadah. Baik ayyuhal ikhwah, khaymah, ma ma'na al-khaymah? Man ya'rif ma'na al-khaymah? Tenda. Na'am. Al-khaymah maknaha tenda. Was-sajjadah, ma ma'na sajjadah? Karpet. Karpet. Jamil, ahsanta. Qala Hazim sa'uhdiru at-ta'am wasyarab. Hadza fahimtum insyaallah. Na'am. Dan di akhir dialog Khalid mengkonfirmasi siapa saja yang akan datang bersamanya. Dia bilang, usrati satahduru ma'i. Perhatikan beda ya antara uhdiru dengan tahduru. Tuhdiru dengan tahduru. Itu beda. Usrati satahduru ma'i. Nah, kemudian kata Hazim, wa usrati satahduru ma'i aydan. Taban hadhil jumlah, untuk jumlah ini tidak terlalu sulit bagi antum. Hadza fahimtum insyaallah. Tayyib ayyuhal ikhwah, kama qad qultu lakum anifan, sebagaimana anda ucapkan tadi, dialog ini secara keseluruhan sahlun jiddan. Nah, sangat-sangat mudah. Hanya beberapa kata saja yang mungkin perlu penjelasan. Selain itu 90 lebih persen insyaallah fahimtum hadza al-hiwar. Tayyib ayyuhal ikhwah, wa bihadza qad intahayna min bayan al-hiwar wa min syarh al-hiwar. Sekarang Anda buka sesi untuk tanya jawab. Nah, tafadhal ayyuhal ikhwah, idza kana hunaka su'al fal tafadhalu bis-su'al. Tadi asal kata dari satahduru tadi, tahduru itu tadi. Kalau satahduru ini berasal dari kata hadara yahduru. Hadoro yahduru. Naam, hadara yahduru. Tapi kalau sa'uhdiru itu berasal dari kata ahdara yuhdiru. Makanya kalau kita mau bilang tolong hadirkan misalnya teh, maka kita bilang min fadlik ahdir asyai. Karena fi'il amrnya, kata kerja perintahnya untuk ahdara yuhdiru itu ahdir. Ya. Kalau datanglah itu uhdur. Nah, soalun akhar yang lain ikhwan silakan. Anda sambil mau nulis nama-nama dulu ini. Iya, Ustaz. Kalau naqdi di sini itu menandakan dia jamak, Ustaz ya. Kemana kita akan menghabiskan ya. Barat sekali kata nahnu gitu, Ustaz ya. Sahih. Naam, sahih ahsanta. Lil jama' nahnu.
naqdi utlatul usbub. Nah, pertanyaannya, Ila syati. Ma mana syati? syati, maknaha pantai. Biasanya mereka bilangnya syati'ul bahr. Syati'ul bahr itu tepi pantai atau pantai laut. Namun kita mencukupkan dia dengan asyati. Itu Asyati. sudah bisa dipahami bahwa Pinggir maksudnya di pantai, sini Ustaz. adalah pantai. Pantai saja, asyati. Soalan akhir ayo ikhwan. Tanyakan saja, tidak apa-apa. Mungkin ada yang luput dari penjelasan Nas, silakan ditanyakan. Kalau di sini Ustaz, tadi itu ada penggunaan kata musim dengan cuaca. Wazahaba syata'u wa wazahaba bardu. Naam. Iya. Kapan digunakan itu musim dengan kata cuaca itu Ustaz? Kalau cuaca ma'ruf, cuaca itu ya har, al-bard, mu'tadil itu cuaca. Nah, jadi memang beda antara cuaca dengan musim. Kalau cuaca itu kan yang kita rasakan. Itu cuacanya yang kita rasakan. Sedangkan musim itu hanya namanya saja. Namanya saja. Nah, jadi ikhwan, untuk musim setidaknya antum sudah hafal 4 ya. Yang pertama faslul kharif, ini musim gugur. Kemudian faslus saifi, musim panas. Kemudian faslus syita, musim dingin. Dan yang terakhir kita ambil adalah faslur rabi. Bukan rabi. Nah, makanya ada orang namanya, Anda punya teman namanya Rabiul Hamd. Dan memang ba itu indah, semi. Rabiul Hamd yakni pujian. Alhamd pujian, Rabi' musim semi. Kira-kira bagaimana itu terjemahannya? Rabiul Hamdi, ya. Musim semi pujian atau pujian musim semi. Nah, bisa ini jadi referensi nama Rabi'ah kalau perempuan. Nah, musim semi kan identik dengan al-jamal, ayo ikhwan. Nah, tafadhalu soal qabla an na'tiya ila al-qira'ah. Kalau ini sa'ukhdir saya akan Ustaz ya. Na'am. Sahih. Sa'uhdiru. Saya akan. Tapi kata dasarnya di sini membawa ahdiru. Dia ahdara yuhdiru, itu artinya menghadirkan. Atau mendatangkan atau membawa, sama saja. Tapi kalau perintahnya ihdiru gitu sih ya. Bukan ahdir. Ahdir. Oh. Af'il ya, ahdir. Fi'ilnya. Ya, soalan akhir. Ma fi soal. Sama, fahimtum hadza insyaallah ya, sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham ikhwan, berarti kita sudah menyelesaikan untuk 3 dialog. Tinggal nanti mufradat atau ungkapan-ungkapan atau jumlah-jumlah yang menurut antum baru itu silahkan dicatat dan dihafalkan. Ya, itu harus dihafalkan. Ada waktu luang, jadi sebenarnya jangan nunggu waktu luang. Luangkan waktu untuk menghafalkan kosakata tadi. Nah, luangkan waktu untuk harus luangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang ini agak-agak Nah, luangkan waktu. Allah. Semakin lama semakin nggak ada waktu luang itu, semakin tua. Nggak ada waktu luang. Setidaknya sambil nyantai lah, dibuka-buka ulang. Insya Allah. Nah, baik ayo ikhwah, kalau nggak ada kita langsung saja ya. Kita masuk ke sesi qira'atu al-hiwar. Ana sa'abda minka ya Ustaz Abu Fatih. Al-Ustaz Abu Fatih, anta taqumu maqama Khalid wa Ustaz Fatur Rahman, anta taqumu maqama Hazim ya Ustaz Fatur Rahman. Tafadhala ayyuhal ikhwah. Silakan. Nah, Ustaz. Al-jawu mu'tadilun hazihil ayyam. Ada fasul rabi'
Alhamdulillah, zahaba saifu wa zahaba har. وذهب وذهب الشتاء وذهب البرد ya Pak. Aina naqdi utlatul usbu. نذهب إلى الشاطئ Asyati'u ba'id. Nazhabu ilal barri. هذه فكرة طيبة نذهب إلى بر Sa'uhdirul khaymata was sajadah. ulangi, Wasajjadah. na'am. سأحضر الطعام والشراب Usrati satahduru ma'i. وأسرتي ستحضر معي أيضا. Jamil, ahsantuma. Al-an tatabadala, gantian silakan. جو معتدل هذه أيام. Haza faslul rabi'. Alhamdulillah. ذهب الصيف وذهب الحر. Wazaba syita'u wazabal bardu. أين تقضي عطلة أسبوع؟ Nasabu ila syati. الشاطئ بعيد نذهب إلى بر. Hazihi fikratun tayyibah. Nasabu ilal barri. سأحضر خيمة والسجادة. Sa'uhdiru ta'am wasyarab. أسرتي ستحضر معي. Wa usrati satahduru ma'i aidan. Na'am, barakallahu fikuma. Barakallahu fikuma. Hadhihi al-qira'ah qira'atun jayyidah. Baik, selanjutnya ba'dahuma ana urid al-Ustadz Suharjono. Al-Ustadz Suharjono, tafaddal anta taqumu maqama Khalid wal Ustadz Fadli tafaddal anta taqumu maqama Hazim. Naam, tafaddala. الجو معتدل هذه الأيام. هذا فصل الرابع. Hadha faslu. هذا فصل الربيع. Naam. الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر. وذهب الشتاء وذهب البرد. أين تقضي عطلة الأسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. سأحضر الخيمة والسجادة. سأحضر الطعام والشراب. أسرتي ستحضر معي. وأسرتي ستحضر معي أيضا. Naam, ahsantuma. Al-an tatabadala. الجو معتدل هذه الأيام. هذا فصل الربيع. الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر. وذهب الشتاء وذهب البرد. أين نقضي عطلة أسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. سأحضر الخيمة Wa والسجادة. sajjadah. Ulangi. Ta'id. والسجادة. Naam. سأحضر الطعام والشراب. أسرتي ستحضر معي. وأسرتي ستحضر معي أيضا. أيوة أحسنتما بارك الله فيكما. القراءة جيدة وواضحة.
والآن أيها الأخوة الأستاذ Roto الآن هو مسافر والأستاذ Ubay kira-kira gimana sinyalnya, bisa membaca atau kurang? Insyaallah. Insyaallah. Nah, طيب يا الأستاذ عبي تفضل أنت خالد وأنا سأرافقك أنا حازم. الجو معتدل هذه الأيام. هذا فصل الربيع الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر. وذهب الشتاء وذهب البرد. أين نقضي عطلة الأسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. سأهدر الخيمة والسجادة. سأحضر الطعام والشراب. أسرتي ستحضر معي. وأسرتي ستحضر معي أيضا. نعود. الجو معتدل هذه الأيام. هذا فصل الربيع. الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر. وذهب الشتاء وذهب البرد. أين نقضي عطلة الأسبوع؟ أذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. سأحضر الخيمة وسجادة. سأهدر الطعام والشراب. أسرتي ستحضر معي. وأسرتي ستحضر معي أيضا. نعم بارك الله فيك يا أستاذ عبيد الله وبارك الله فيكم جميعا أيها الأخوة. طيب فهمتم هذا الحوار فهما جيدا إن شاء الله. أنتم sudah paham ya atau ada yang mau ditanyakan ikhwan? Saya masih sedikit agak samar-samar di sini. Zahaba saifu wa zahaba harru diartikan telah pergi musim atau telah berlalu musim panas dan telah berlalu musim kering gitu ya. Cuaca Enggak. kering. Telah berlalu musim panas dan telah berlalu cuaca panas. Oh, cuaca ya. Nah, begitupun yang selanjutnya. Telah berlalu musim panas dan telah berlalu cuaca panas. Cuaca dingin. Cuaca dingin. Nah, seperti itu ikhwan. Ya, jadi memang beda antara dua-duanya. Nah, Ustaz. Baik. Soalun akhir. Kalau dibalik kalimat usrati satahduru ma'i. Kalau kita ngomong satahduru usrati ma'i gitu gimana tuh? Sahih. Gak apa-apa ya. Nah, dan itu masih benar ungkapannya. Usrati satahduru atau satahduru usrati sahih. Nah, namun dari segi kedudukan sudah beda ya. Nah, kalau kita bilang usrati satahduru itu jadi khabar. Satahdurunya jadi khabar. Sedangkan kalau kita bilang satahduru usrati, usratinya jadi fa'il. Namun bisa dibolak-balik seperti itu tidak ngaruh. Nah, Oke. soalun akhir. Baik, intahina min hadzal hiwar ayyuhal ikhwah wal an nantaqil. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Di sini ada sedikit kosakata. Al-mufradat al-'ardu unzur wastami' wa'id. Nah, huna unzur faslus sayf. Jadi nanti kalau ada latihan ini patokannya ya. Sebenarnya tidak bisa jadi patokan, ini kurang panas soalnya. Faslus sayf. Nah, ada faslus sayf. Kurang panas sih. Nah, kurang panas ini gambarnya. Ada faslus sayfi, intinya bisalah membedakan nanti ya. Faslus sayf, yang penting jangan sampai nanti musim dingin nanti bilang faslus sayf. Ada salju dibilang faslus sayf, berarti itu sudah lumayan melenceng. Nah, ada faslus sayfi, faslus sayfi. Kemudian yahduru, berasal dari kata hadara yahduru, datang atau datang. Kemudian ini beda. Nah, ini yuhdiru, membawa atau mendatangkan atau menghadirkan. Ahdara yuhdiru. Kalau saya uhdiru. Kalau anta tuhdiru, bermain di harful mudhara'ah. Ini huruf di awal fi'il mudhari' ini dikenal dengan huruful mudhara'ah. Ya, ahruf al-mudhara'ah. Baik, selanjutnya ikhwan, ladaina huna khaymatun. Khaymah, tenda.
ya, dan dia juga bisa diartikan ya tenda juga ya di kemah itu. Nah, itu khaymah. Kalau kemah itu takhyim. Sudah kita belum. Di jilid 2A nanti ada yang namanya berkemah itu khayyama yukhayyimu takhyim, berkemah. Khaymah itu kemah atau tenda. Nah, طيب بعده شاطئ. هذا الشاطئ. فهمتم هذا إن شاء الله. والبر انظر هذا هو البر. Nah, dia memang orang Arab kalau manggil gurun itu mereka bilang albar. Nah, apa bedanya dengan as-sahra? Sahra itu nama secara umum. Ya, secara umum sahra. Yani sahra itu definisinya memang tidak ada tumbuhan sama sekali di situ. Namun albar ayyuhal ikhwah itu dia sejenis tanah lapang di daerah gurun dan ada sedikit tumbuhan. Itu albar. Nah, Taib, ba'dahu ladaina huna faslur rabi. Jadi patokannya ada bunga matahari, hadza faslu ar-rabi. Ingat bukan rabi ya, tapi rabi. As-Rabi. As-Rabi. Nah, taib ba'dahu bardun. Nah, cuaca ya, cuaca dingin, bardun. Wahada sebenarnya ini harun. Anda tidak tahu kenapa di sini jadi harun. Mungkin ada penjelasan yang lain. Namun yang Anda pahami seharusnya harun. Mungkin itu sifatnya ya. Nah, nampaknya itu sifat sebagaimana di dialog ini wa zahabal har. Nah, baik. Itu saja ikhwan untuk al-mufradat. Jadi kita ada faslus shaib sampai di harun. Ini bisa antum lihat dan insyaallah ini mudah untuk dipahami. Hal min soal ayyuhal ikhwan? Kalau kita mau sebutkan satu, Pantai Pangandaran. Asyati, Pangandaran Asyati, begitu tadi. Syati. Antum tinggal bilang syati apa gitu. Oh, gitu. Tinggal Syati Pangandaran. Syati Pangandaran. Syati Pangandaran. Misalnya ana uridu an adhhaba ila syati'i Pangandaran. Syati. Oh, nah. Soalun akhar. Ma fi soal ayo ikhwah. Tamam ya, tidak ada pertanyaan, tinggal nanti diingat-ingat lagi untuk kosakata ini. Al-an na'ti ila al-as'ilah. Baik. Al-as'ilah ana sa'aqra' lakum hadhihi al-as'ilah tadrib ajib 'anil as'ilati bi ikhtisar. Di sini kita ada fi ayyi faslin hadzal hiwar. Fahimtum hadza insyaallah? Fi ayyi faslin artinya di musim apa? Fi ayyi faslin di musim apa? Kaifa al-jawu al-an. Nah, maksudnya berdasarkan dialog tadi. Ila aina sayadhhabu Hazim? Ila aina sayadhhabu Khalid? Ila aina sayadhhabu Hazim wa Khalid? Madza sayuhdiru Khalid? Madza sayuhdiru Hazim? Man sayuhdiru usratahu ma'ahu? Man sayuhdiru usratahu ma'ahu? Hal min soal, ada pertanyaan ikhwan? Ada nak kira-kira yang tidak paham dari pertanyaan-pertanyaan ini? Tanyakan saja, tidak apa-apa. Fi ayyi faslin. Fahimtum? Alhamdulillah. Nah, Insyaallah fahim. Idza fahimtum al-as'ila ayyuhal ikhwah, kita kembali lagi ke dialog tadi, kita cek lagi dialog antara Khalid dengan Khazim. Silakan dibaca, baca cepat saja antara Khalid dengan Hazim ya. خلاص انتهيتم إن شاء الله. نعم الآن نحن نأتي إلى الحوار أيها الأخوة.
الحوار لا معذرة نأتي إلى الأسئلة. أنا سأبدأ منك يا الأستاذ عبيد الله. الأستاذ عبيد الله، kita mulai dari Ustaz Ubaidillah. تفضل يا الأستاذ عبيد الله السؤال الأول. في أي فصل هذا الحوار؟ في فصل الربيع. نعم أحسنت، هذا الصحيح. طيب بعده الأستاذ فضلي. كيف الجو الآن؟ الجو معتدل. الجو ربيع. الجو ربيع. الجو معتدل. نعم الجو معتدل، هذا صحيح. طيب بعده الأستاذ سحر جونو. إلى أين سيذهب حاسم؟ إلى الشاطئ. إلى الشاطئ. Ya, إلى الشاطئ. Aywa, sahih. Hazim pada awalnya memang pengen pergi ke pantai. Nah, ila aina sayadhhabu Hazim ila Syati. Aywa, nah, hadha sahih. طيب بعده هو الأستاذ فتح الرحمن الرابع. إلى أين سيذهب خالد؟ أين الصوت؟ Mana suaranya Ustaz Fathur Rahman? إلى أين سيذهب خالد؟ Naam. Bar. إلى أين سيذهب خالد؟ الجواب إلى bar. إلى Bar. نعم أحسنت، إلى البر، هذا الصحيح. طيب بعده هو الأستاذ أبو فاتح. إلى أين يذهب حاسم وخالد؟ هم إلى البر أيضا. Nah, kalau dia dua orang kita bilang huma. نعم. Huma هما إلى البر أيضا. huma. Ulangi. هما إلى البر. Huma ilal barri. Naam. Huma ilal bar. Ayuh sahih la ba'sa. Betul ya? Huma ilal barri. Naam, أيضا. نعم لا بأس، هذا الجواب صحيح. طيب الأستاذ عبيد الله السؤال السادس. تفضل أستاذ عبيد الله. ماذا سيهدر خالد؟ سيهدر الخيمة والسجادة. أيوة هذا الجواب صحيح. طيب السؤال السابع الأستاذ فضلي. تفضل الأستاذ فضلي. ماذا سيحضر حازم؟ حازم حضر طعام وشراب. Hazim, ingat ulangi yang jelas. حازم حضر طعام وشراب. Hazim sayuhdiru. حازم سيحضر طعام وشراب. أيوة سيحضر ya. Hazim sayuhdiru atau sayuhdiru Hazim الطعام والشراب. نعم أحسنت. السؤال الثامن الأستاذ حرجونو تفضل. Man sayuhdiru usratahu ma'ah? Kila Khalid wa Hazim. نعم خالد وهازم. هذا الجواب صحيح. Atau masing-masing di antara keduanya antum bisa bilang kilahuma. Ya. Ilahum. Kilahuma. هذا صحيح.
Tayyib ayyuhal ikhwah. Nah, masih ingat enggak kira-kira biasanya kalau latihan yang ketiga ini ada latihan lebih setelah dialog yang ketiga atau al-hiwar ats-tsalis kita sebentar ikhwan. Baik, ayo ikhwah, antum masih ingat kan gambar-gambar ini? Nah, ini gambar apa? Tadi sudah Anda jelaskan. Kemudian gambar ini masih ingat ikhwan? Nah, kita coba ya. Siapa tahu masih ingat. Baik. Tadribul awal, at-tadribul awal, unzur ila surah. Perhatikan perintahnya. Unzur ila surah. Thumma zkuris. Intazir. Sumaskuris sebutkan musimnya. Lihat gambar, kemudian saukur sebutkan musimnya. Oh, ini dia nih. طيب معذرة أيها الأخوة انظر إلى الصورة ثم اذكر اسم الفصل انظر ثم اذكر اسم الفصل kemudian sebutkan nama musim. Hawil ya, kita coba ya. Nah, kalau Anda tanya di sini siapa terakhir tadi? Sebentar ikhwan. Tadi terakhir Suharjono ya. Baik, Al-Ustadz Fathur Rahman. Al-Ustadz Fathur Rahman, hadhihi surah ayyu faslin? Musim apa ini? Yang pertama ini, sebelah kanan yang Anda tunjuk. Faslul Rabi'. Hadha faslur Rabi'. Naam huwa qarib min faslur Rabi'. Tapi kalau sesuai yang kita pelajari tadi, faslun apa ini? Safi. Faslus Shaif. Naam, faslus Shaif. Bukan faslus Shayfi ya. Faslus Shayfi. Naam, faslus Shayfi. Sahih. Hada faslus Shayf. Naam. Al-an hadhihi surah ayuhal ikhwan. Kalau ini gambar apa? Al-Ustadz Abu Fatih. Gambar hutan. Haza faslur rabi'. Faslur Rabi'. Hada laysa faslur Rabi'. Musim kering. Gugur. Ayu faslin. Memang gambarnya agak menipu ini, makanya Ustadz Fathur Rahman ini musim semi, Ana setuju juga sih. Namun gambarnya tadi ini bukan musim semi. Musim panas. Nah, faslus Shaif. Ama hadhihi surah ya Ustadz Abu Fatih. Yang jelas antum jangan bilang ini faslus syita ya. Nah, Ustadz Abu Fatih, kaifa? Nah, Ustaz. Wah, wajadta? Sudah dapat? Faslul. Faslu Faslul. Faslul Safi. faslus Shaif. Lah, faslus Shaif sudah tadi di sampingnya. Faslus Shaif. Satu lagi di sini identik dengan dedaunannya sudah mulai menguning. Biasanya kalau habis kuning, antum tahu lah apa yang terjadi. Musim gugur. Apa musim gugur? Apa musim gugur bahasa Arabnya? Kharif. Kharif ya? Faslul Kharif. Nah, fahimta? Faslul Kharif. Kharif. Oh, musim gugur itu Ustaz ya? Nah, faslus Shayfi musim panas, musim gugur faslul Kharifi. Kharif. Oh, nah Ustaz. Nah, faslul musim gugur ya.
طيب بعده الأستاذ عبيد الله، هذه الصورة يا الأستاذ عبيد الله. فصل الشتاء. Nah, ahsanta. Hadza faslu syita. Musim dingin. Terakhir berarti. Al-Ustaz Fadli. Hadhihi surah ya Ustaz Fadli. هذا معتدل. Nah, mu'tadil biasanya ada di musim في mu'tadil. في فصل Perhatikan dia tadi. في فصل Robi, خريف. Robi. في فصل رابع. Nah, faslur rabi. Nah, jadi tempat ini diingat-ingat ya. Memang gambarnya tidak terlalu ini. Menipu. Ya, menipu, gambarnya banyak tidak terlalu jelas di sini. Hanya ini yang jelas. Yang Musim lainnya menipu. Namun yang Anda maksudkan, ketika kita sudah menyelesaikan tentang al-jawu ini, ya cuaca ini, kita sudah hafal jenis-jenis musim dan juga jenis-jenis cuaca, mulai dari barid, har, ya kemudian al-bardu, al-harru, kemudian apalagi jenis-jenis musimnya seperti faslur rabi, ya, ada faslur saif, faslur kharif, faslur syita, faslur rabi. Itu antum sudah tahu. Lupa wajar sih kalau lupa nanti ke depannya. Namun kalau sering lupa, ini bahaya. Nah, baik ayuhal ikhwah, kita lanjut pelatihan yang kedua. At-tadribus tsani, rattib. Ma makna rattib? Tertibkan, Nah, urutkan. kita urutkan. Sahih. Ma yali, apa arti ma yali? Apa yang Apa simpelnya berikut ini? berikut ini? Nah, urutkan berikut ini. Minal aqalli, dari al-aqal. Al-aqal artinya yang paling sedikit. Ilal dari ke yang paling banyak. Sampai di sini saja. Urutkan dari paling sedikit dari yang paling banyak. Yang kita di sini ada sanah, usbu, yaum, syahrul. Paham? Sudah dapat belum maksudnya? Ya. Nah, sahih. Kita mulai dari ini, ke satu orang cukup ya mengerjakannya. Karena mau testing. Nah, Ustaz Suharjono langsung. Kalau Ustaz Suharjono minal aqal. Mada Yaum, al-yaum summa summa usbu', usbu' ba'dahu summa syahra, syahrun jamil ba'dahu summa sanna. نعم سنة أحسن. طيب هذا سهل جدا. نعم الآن أيها الإخوة التدريب الثالث sebenarnya masih banyak tambahan. تدريب الثالث sil. ما معنى sil أيها الإخوة؟ Cocokkan, لا hubungkan. hubungkan baina kulli kalimatain, antara setiap dua kata, litusbiha, agar menjadi ta'biran, sebuah ungkapan. Kama fil misal, sebagaimana dicontoh. Contohnya apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Fatur Rahman, faslu apa kira-kira? Ada Ustaz Fatur Rahman. Aina anta? Aina anta? Wujud Ustaz Fatur Rahman? Ustaz Fatur Rahman kendalanya satu, suaranya kecil. Ustaz Fatur Rahman. Semangatnya gede. Wujud Ustaz Fatur Rahman? Baik, nampaknya beliau Ya, Ustaz. wujud. Alhamdulillah. Tamam, silakan. Faslu Faslu syita. faslu syita. Ahsanta. Hada sahih. Baik, melenceng. Al-Ustaz Abu Fatih, darajatu 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 harar darajatu. Ma makna darajatu hararah? sepeda Sepeda panas. derajat Darajat hararah. Mana derajat. darajat hararah? eh, apa lagi, suhu panas, Suhu panas atau suhu saja. Berapa suhunya? Suhu. Suhu saja ya. suhu Suhu.
harara itu simpel diartikan suhu. Nah, Suhu. bukan suhu lawan dari cupu ya. Nah, nah itu tidak ada hubungannya ya kawan. Nah, tahta taban. Satu lagi ini tahta, langsung saja tahta sifri. Mana tahta sifri? Ada yang masih ingat? Di bawah nol. Nah, di bawah nol. Baik, kita selesai kawan. Untuk latihan yang keempat, at-tadrib rabi sil bainal kalimat, ya antara kata allati yang bainaha, antaranya alaqah, ada hubungannya. Sebagai contoh, syai dia ada hubungannya dengan bahwa. Paham tuh? Ya. Paham tuh insyaallah ya. Syai ada hubungannya dengan Teh dengan kopi. Teh kopi. Nah, sekarang kita mulai dari har. Tadi Ustaz Abu Fatih. Har ini kira-kira hubungannya sama mana? Panas sih. Hah? Har. Nah, hubungannya dengan apa kira-kira? Apa? Har. Panas. Ustaz Abu Fatih, kaifa? Saya lagi cari dulu Ustaz. Har mana? Har. Ma mana har? Panas. Panas. Nah, Badir. Har. Sup. Barit. apa hubungannya panas dengan baju? Baju panas? Har. Yang lebih dekat. Barit. Ada? Panas ini. Panas. Sip. Har. Sup. Apa? Tak boleh sesuatu. Apa lagi di? Alas, berarti tadi sudah dijawab Ustaz Suharjono. Har, panas, itu ada hubungannya dingin. Panas dingin. Panas, oh gitu ya. Panas dingin. Berarti dia berlawanan kata Ustaz ya. Har, barit, begitu. Nah, tapi selalu berlawanan kata, yang penting ada hubungannya. Seperti ini kan sama-sama cuaca. Nah, paham tak? Insyaallah. Baik, ba'dahu al-Ustaz Ubaidillah. Kalau thawbun Ustaz Ubaidillah? Thawbun qamisun. Qamis. Naam. Hadha sahih. Thawbun qamisun. Baik. Al-an al-Ustaz Fadli. Ustaz Fadli, tafadhal. Selanjutnya hafilah. Yang mana? Al-hafilah. Hubungannya dengan mana? Hafilah. Bus dengan sayarah. Naam. Hafilah dengan sama-sama kendaraan. Oh iya. Jamil. Baik. Ba'dahu selanjutnya Ustaz Suharjono. Ghadan. Al-an. Nah, ghadan. Lah, tercoret enggak apa-apa dengan al-an. Jamil. Dan terakhir, Allah tidak ada lagi jawaban selain ini. Yasma'u dengan Yatakallam. Nah, itu ya. Ini tentunya permainan kata saja, namun ini sangat membantu ikhwan di dalam mengingat kembali kosakata. Sebenarnya Anda pengen membahas tentang masalah kosakata tambahan ini, namun nampaknya waktu tidak cukup karena pengen pindah ke grup lain di jam 21.15 dan itu perlu persiapan. Maka Anda cukupkan sampai di sini dan insya Allah Ta'ala kita belajar sampai hari Jumat ya, kalau tidak ada kendala, karena admin dan kami semua terutang kepada antum 2 jam. Jadi yang bisa hadir diharapkan hadir ya, karena kita akan belajar 5 hari berturut-turut. Masyaallah, tawilun jidan. Tawil jiddan. Nah, insyaallah gadan untuk malam besok ya. Kita akan membahas tentang latihan-latihan dari materi al-jauh. Bismillah. Baik, ana aktafi bihadzal qadar wa aqulu lakum jazakumullahu khairal jazaa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.